Hello po. Yan lang po, ma'am. Thank you po. Okay lang po yung Gcash ko. Sige po. Sa number niyo na lang po. Sige po. Siguro pang third time ko na na-pick up dito. Mabenta to ah. Thank you po. Hi, good morning po. Bali 400 po, 7. Sige po, Ay, sige po. thank you po. $362 po. Thank you po. Lala move po. Hello, mama ko ulit. Thank you po. Pogi ng motor mo po sa Ay, thank you po. Trip lang talaga ni Kuya mag-ride. the rider ka, tapos ganyan motor mo. Thank you, Kuya. Thank you po. Shoutout pa sa. Ay, shout out. Sige po. Sige po. Salamat po. Sir, excuse po. Dito po ba yung Bria Homes? Lalabas po kayo ng Vista Mall. Pagdating sa Oval, pasok kayo ng gate. Sige po. Thank you po. May YouTube to ya? Meron po. Nag-YouTube ko kayo. Ano po yan, sir? Hindi naman ito pagkain pa. Thank you po. Thank you, sir. Hello po. Salamat ha, Ay. Barya. Okay lang po, ma'am. Thank you po.